إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وصية وخير زاد يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، ما منا من واحد إلا وهو يأتي إلى خطبة الجمعة وقد اغتسل وتنظف وتطيب ولبس من أحسن الثياب، وكذلك قرأ سورة الكهف وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من المرات في هذا اليوم المبارك، وهذا كلكم تعرفونه أيها الإخوة والأخوات. لكن ما هو المقصد من خطبة الجمعة التي دفعتك إلى الحضور، إلى هنا وعلى هذه الأعمال؟ وإذا فهمنا المقصد من عملنا، أو إذا فهمنا المقصد مما نعمل، لا بد أو لا شك أن الأجر سيكون أكبر، لأن الإنسان يجزى على عمله بحسب نيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن تأتي إلى خطبة الجمعة وأنت تهدف إلى شيء، أما أن تأتي وتذهب وتعود وليس في بالك شيء نحو خطبة الجمعة، فهذا خلل كبير يجب تداركه. ومن أعظم مقاصد خطبة الجمعة اجتماع المسلمين للوعظ والتذكير بما يقربهم إلى الله عز وجل. ولأهمية هذا التذكير والوعظ في خطبة الجمعة سميت الموعظة أو الخطبة بالذكر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي الخطبة والموعظة تستمع وتستفيد. وإذا تأملنا أيها الإخوة والأخوات بعض مزايا خطبة الجمعة لرأينا عظمة هذا المقصد. فمن مزايا خطبة الجمعة أنها المحاضرة الوحيدة في الدنيا التي فرض عليك حضورها من الله سبحانه وتعالى. فكل المحاضرات والمواعظ الأخرى إذا أحببت أن تحضر حضرت، وإذا أحببت أن لا تحضر لا تحضر. والذي يدعوك أو يدعونك إلى هذه المحاضرات أشخاص مثلك. وحدها خطبة الجمعة مفروضة عليك من رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي دعاك إليها
هو سبحانه وتعالى بنفسه فاسعوا إلى ذكر الله. وخطبة الجمعة أيها الإخوة والأخوات هي المحاضرة الوحيدة في الدنيا التي يأثم من تغيب عليها أو عنها بغير عذر شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومعنى ودعهم أي تركهم الجمعات أو التخلف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات أو 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه والعياذ بالله. طبع الله على قلبه أي ختم على قلبه فلا يفني والعياذ بالله. وخطبة الجمعة هي المحاضرة الوحيدة في الدنيا التي يحرم على من حضرها الكلام والانشغال عنها ما لم تكن ضرورة. هي الخطبة الوحيدة أو المحاضرة الوحيدة التي يحرم الكلام أثناءها. عندما يلقي الإمام الخطبة يحرم الكلام. وسبحان الله، وأنا من مقام هذا من هذا المكان أنظر إلى أحد الإخوة وهو يتكلم في هاتفه أثناء الخطبة. شيء عجيب. De ma place, je vois quelqu'un qui parle pendant le discours au téléphone. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je le traduis en français parce que c'est parce que je ne comprends pas l'arabe, mais c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi on vient pour le vendredi? Pourquoi? Pour apprendre, pour écouter. On a perdu le sens des priorités. Je reviens à l'arabe et je reviendrai au français plus tard, Inch'Allah. فالخطبة الوحيدة التي يحرم عليك الكلام إلا بضرورة. الضرورة تبيح المحظورات. يعني تتكلم مع الإمام أن يكون هناك خطأ، أن تخاطب الإمام هذا ليس محظورا، لأنه المقصود من الإنصات هو يعني أن تستمع إلى خطبة الإمام. ففي خطبة الجمعة يأثم ويحرم على من حضرها أن يتكلم ما لم تكن ضرورة. قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى. في زمن النبوة لم يكن هناك كان هناك حصى، يعني الناس يفترشون الحصى. فقال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له أو فلا أجر له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعن عبد الله بن موسى قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أيها الإخوة، لماذا كل هذه الأمور المحرمة؟ لأن المقصد من وجودك أيها المسلم هو الاستماع والاستفادة من الموعظة، فيحرم كل من أو ما يشغلك عنها. يحرم كل ما يشغلك عنها. والآن أيها الإخوة والأخوات، كيف نستفيد من خطبة الجمعة؟ تأخذ لنا وقتا ونضطر إلى الخروج من العمل، فكيف نستفيد؟ كيف لا يكون وجودنا وجودا بدون فائدة؟ الأمر الأول لنستفيد من خطبة الجمعة أن نسعى إليها سعيا ولا نتأخر عليها. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بالسعي هو المبادرة إليها بهمة وإقبال وتشوق إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل بما تستمع. أي تعالى وأنت تريد أن تأخذ شيئا، أن تخرج منها بشيء، وتقرر أن تعمل بما سمعت فيما يرضي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عظيم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم
ثم راح. هذا الحديث في فضل التبكير، الإتيان مبكرا، لأن هناك من يأتي في آخر الخطبة، فهذا ليس له نفس الأجر الذي يأتي من أول الوقت. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح جاء إلى الجمعة فكأنما قرب بدنا. إذا جاء في أول الوقت فكأنما قرب، يعني تصدق ببدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني إذا أتيت بعد أن يصعد الإمام على المنبر فالملائكة لا تسجل اسمك، لأن الملائكة على الأبواب تسجل كل من يأتي حسب توقيته. فإذا أتيت مبكرا كأنك قدمت أو تصدقت ببدنة، إذا أتيت بعد ذلك كأنك تصدقت ببقرة إلى غير ذلك. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر، فأنت لا تكتب في من حضر. فهذا أمر مهم. الأمر الثاني تستفيد من خطبة الجمعة: اعمل بشيء مما تسمع وبلغ الآخرين مما سمعته، لأنه لا يعقل أن تدخل وتخرج وما أخذت شيئا من خطبة الجمعة. قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلو أن كل منا عمل بشيء بما يسمع فإن الحالة ستكون أفضل وغير الحال. وإنك ستجد بنفسك بعد سنة أو سنتين أنك قد تبدلت نحو الصلاح ونحو الأصلح ونحو الأفضل. فيجب علينا أيها الإخوة أن نكون ممن يطبقون خطبة الجمعة ويجعلونها منهجا لهم في حياتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. يعني لا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت. هناك فرق بين الاستماع وبين الإنصات. يا أيها الذين آمنوا، الرسول الله عز وجل يقول في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع شيء والإنصات شيء، يعني لابد أن تكون حاضر العقل والقلب والبدن. البدن موجود، ولكن يجب أن تكون كذلك حاضرا بذهنك، أن تتدبر فيما تسمع حتى تستفيد وتفيد غيرك للمؤمنين. أقول ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers croyants, la plupart d'entre nous avons le même rituel chaque vendredi. Arriver à la mosquée, propre, ça il faut bien sûr le signaler. On m'a fait une remarque cette semaine, un de nos frères qui fait la prière avec nous s'est plaint justement du manque de propreté, de la communauté de la propreté. On est la communauté de la propreté. Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont laissé plein de textes qui nous poussent à être propres. On est la communauté de la propreté. Mais hélas, certaines choses qu'on voit ne sont pas tout à fait conformes aux textes qui nous ont été révélés. Donc,
surtout ceux qui viennent à la mosquée, il faut penser qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens avec nous. Il faut se parfumer, il faut changer ses habits, il faut changer ses chaussettes pour ne pas nuire aux autres. Pour ne pas nuire aux autres. Parce que des fois, quand quelqu'un, malheureusement ça peut arriver, quelqu'un qui a fait du doigt son pavot, ça peut te déconcentrer. Ça peut t'enlever la sérénité de la prière. Donc, il est nécessaire, il est important que chaque fois qu'on vient à la mosquée, qu'on soit propre. Qu'on soit propre. Parce que Allah Azza wa Jal veut de nous qu'on soit propre. Et son prophète aussi alayhi salam. Donc, chaque vendredi, on a le même rituel. Arriver à la mosquée propre, parfumé, vêtu de beaux habits, de beaux vêtements. Allions réciter la Sourate 4, avec les sunnahs. Les sunnahs du vendredi, c'est de lire Sourate 4, aussi la caverne. Et en ayant récité beaucoup de fois les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète nous a demandé de faire la prière sur lui souvent, mais surtout ce jour du vendredi. Première question au sujet du serment de vendredi. Quel est le but de cette obligation? Quel est le but qui nous pousse à venir, à laisser notre travail, à sortir des fois, à rentrer en confrontation avec notre patron, le directeur, pour venir assister? Chaque adoration a un but. La prière, son but, c'est pour se préserver de la turpitude et du blâmable. L'aumône, c'est pour se purifier de l'avarice. Le jeûne, pour atteindre la piété. Et Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Et les exégètes du Coran disent: l'invocation d'Allah, c'est le discours ou le sermon du vendredi et la prière. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fois que l'imam arrive, les anges qui enregistrent les arrivants à la mosquée entrent à la mosquée pour écouter le dhikr. Sous-entendu le sermon de l'imam. L'objectif principal du sermon du vendredi, c'est d'assister tous ensemble au sermon du vendredi. Cela ne se résume pas aux différents rituels, parfum, lecture du Coran, etc. Mais il faut y ajouter la compréhension, la méditation et l'application de ce qui est dit. C'est pour cela que l'on traduit le discours en français, on le dit en arabe pour ceux qui ne comprennent pas le français, et on le dit en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Le but, c'est de comprendre. Assister sans comprendre ce qui dit, ce n'est pas satisfaire un des objectifs principaux du vendredi. C'est pour cela que dans tous les cas, on ne comprend pas une langue, si on ne comprend pas l'arabe, il faut que le français et l'inverse. Deuxième question: quelles sont les caractéristiques du sermon du vendredi? Le sermon du vendredi est le seul discours pour lequel Allah Azza wa Jal a obligé ta présence. Il veut que tu sois présent, toi en particulier. Pour tous les autres discours, il n'y a aucune obligation à venir. Même ceux de l'Eid, les conférences qu'on fait, il n'y a pas d'obligation à venir. Ceux qui t'invitent à ces conférences sont des personnes comme toi. Alors que pour le sermon du vendredi, c'est le Seigneur, c'est Allah Azza wa Jal qui t'ordonne de venir. Comme on l'a entendu dans le verset qu'on vient de réciter. Le sermon du vendredi est le seul discours pour lequel l'absence sans excuse valable est considérée comme un péché. Je répète, c'est le seul discours pour lequel l'absence sans excuse valable est considérée comme un péché. Le prophète alayhi sallam a dit que ceux qui négligent la prière du vendredi cessent de le faire, sinon Allah opposera le scellé sur leur cœur et ils finiront par être distraits de sa pensée. Ils finiront
sa pensée. Et le prophète a dit aussi, quiconque abandonne 3 vendredis de suite par négligence aura son cœur scellé. Le sermon du vendredi est le seul discours pour lequel il est interdit de parler. Sauf en cas de force majeure. Sauf faire quelque chose à demander à l'imam, le fait de parler à l'imam n'est pas interdit. Parce que le but c'est d'écouter l'imam justement. Mais, et justement, j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure en français, en arrivant, alors qu'on a commencé le discours, j'ai vu quelqu'un en train de parler dans son téléphone. Et de ma place ici, je vois des personnes qui sont en train de parler entre eux comme s'ils étaient en train de regarder un match de foot, alors qu'on est en plein discours du vendredi. Et ça, peut-être par ignorance. D'où le but de dire ces choses-là. Le seul discours où il est interdit de parler, alors que l'imam parle dans le prêche, c'est ce discours du vendredi. Quand on vient, c'est pour écouter, c'est pour tirer un bénéfice, quelque chose, un profit. Donc dans tous les autres discours, on parle comme on veut. Les rides, on parle, les autres discours, mais pas le vendredi. Et pour cela, il y a des textes prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu t'adresses à ton ami, même pour lui dire tais-toi, ce qui est bien, quelqu'un qui fait du bruit, tu lui dis tais-toi. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu t'adresses à ton ami, même pour lui dire tais-toi, pendant que l'imam prononce son sermon, tu es fautif. Et tu verras ton vendredi annulé. Tu viens pour avoir une réponse et tu ne vois rien. Ce qui est extraordinaire des fois dans notre mosquée spécialement, c'est que des fois des personnes ramènent de la nourriture. Et les gens, des fois, pendant que l'imam fait son prêche, ils sont en train de manger. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Aussi, le prophète a dit, celui qui s'amuse avec des cailloux, à l'époque prophétique, il n'y avait pas de tapis. Les gens ils étaient assis sur des cailloux. Il a dit, celui qui s'amuse avec des cailloux ou autre chose qui nous distrait. Maintenant, il n'y a pas de cailloux, mais ça peut être autre chose, son portable, par exemple. Quand l'imam fait son sermon, commet une erreur. Et celui qui commet une erreur annule son vendredi. Annule son vendredi. Enfin, il est rapporté qu'un homme est arrivé passant entre les gens le jour du vendredi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éviter, sauf s'il y a une place. Des personnes arrivent tard, ils veulent être devant. Forcément, ils traversent tout le monde, ils gênent tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne fait cela. Il a dit, donc il est rapporté qu'un homme est arrivé passant entre les gens le jour du vendredi, et le prophète était en train de faire son serment. Le prophète lui dit, assis-toi, tu nuis aux autres. Donc il faut penser à ne pas nuire à ses frères. On pourrait s'interroger, mes frères et mes sœurs, sur la raison de ces interdits. C'est en fait pour atteindre l'objectif principal du sermon du vendredi, qui est de comprendre pleinement le rappel que fait l'imam. Maintenant, quels sont nos devoirs envers les sermons du vendredi? Notre premier devoir envers le sermon du vendredi, c'est d'y aller motivé, de venir motivé, sans être en retard. Sans être en retard. Allah Azza wa Jalla dit, ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Les commentateurs du Coran expliquent que accourir n'est pas à prendre au sens propre, mais au sens figuré. C'est-à-dire qu'il faut aller avec envie, avec l'intention de profiter de ce moment d'adoration, afin de profiter de ses bienfaits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a pris le vendredi un bain rituel, puis est allé aussitôt après à la mosquée, là le prophète alayhi wa sallam va nous expliquer le mérite de venir tôt et de ne pas venir tard justement. Il a dit, celui qui a pris vendredi un bain rituel, puis est allé aussitôt après à la mosquée, c'est comme s'il avait sacrifié pour Allah un chameau. Le fait que tu arrives tôt, c'est comme si tu as donné en aumône un chameau.
il a une valeur, Al-Shamal. S'il y est allé, celui qui vient la deuxième heure, bien sûr, il ne faut pas comprendre heure comme 60 minutes, hein. C'est une unité de temps. S'il est allé à la deuxième heure, c'est comme s'il avait sacrifié pour Allah un bœuf. Si c'est la troisième heure, c'est comme s'il avait sacrifié pour Allah un mouton pourvu. Et si c'est la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié une poule. Et si c'est venu à la cinquième heure, c'est comme s'il avait offert un œuf. Une fois que l'imam arrive, qu'il monte sur le minbar, les anges qui enregistrent, parce que les anges sont aux portes de la mosquée, et l'on enregistre les arrivants un par un. Lorsque l'imam monte, ils ferment leur livre. Ils rentrent pour écouter aussi le zikr, pour écouter le sermon du vendredi. Donc celui qui arrive après n'est pas inscrit dans le registre des anges. Celui qui arrive après que l'imam monte sur le minbar n'est pas inscrit sur le registre. Donc c'est pourquoi il faut au minimum arriver avant que l'imam le monte sur le minbar. Donc notre deuxième devoir envers le sermon du vendredi, c'est d'y aller avec l'intention d'appliquer ce qui a été dit et de transmettre aux autres. Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'il contient de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah Azza wa Jalla a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Enfin, si chacun de nous appliquait ce qu'il a écouté, nous serions dans une situation différente et notre état actuel. Allah Azza wa Jalla dit, en blâmant un peuple justement qui ne met pas en pratique ce qu'il a comme texte, ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que ceux qui traitent de mensonges des versets d'Allah, et Allah Azza wa Jalla ne guide pas les gens injustes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.